ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ଦଶହରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଯେତେ ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନେ ଆସି ସାରା ଭାରତରେ ପୁରା ସେଥିର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦଶହରା ପର୍ବ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେସି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା କାଣା ତାମାନେ ପୂଜାଟା କାହିଁ କରାହେସି କାରଣ କି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ବି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରାହେଇଥିଲା ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକେ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ରାବଣକେ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ପୂଜାଟା ହେସି। ଆଉ ଆମର ଭାରତ ସାରା ଭାରତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେସି। ତ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ ভিডিওটা দেখমা। তো ଚାଲୁନ୍ ভিডিওটা স্টার্ট করমা। पहला तो मैं पहुँची गली लमा बिल्डिंग पाखे थिबार संहरापड़ा जेनकि इथर टिके लाइट्र एक्सट्रा तमने लगैतिले बहुत बढ़िया लगुला। तमने मूर्ति भी बहुत बढ़िया दिसुला आ से लाइटिंग लगी ना तार पूरा शोभा बढ़ी जाऊला पूरा। तारपर मुझे पहुँची गली आमर बरगड़ सबुठ चर्चार थिबार भोजन आश्रम जेनटा कि लमा बिल्डिंग पाखे अच्छे। आउ इनके मुझे पहला डकुन सर जेन गेट के देखला पर मुझे जानी पारली जे इथर आमर पेंडालटा तमने कोणार्क मंदिर डिजाइन रे हेजी। आउ इनके ढुकुन सर बाटे बाटे गुटे तमने गुटे शिवलिंग जेनटा कि गुटे मूर्ति तमने स्टैच्यूटे बना हेची आ तार ऊपर सवार अच्छे जेना कि सवार तार पेन पड़ुचे बोले बहुत बढ़िया दिसुला। तमने स्टार्टिंग नो अंदा स्टैच्यू मैंने आसुला तार आगे बढ़ला परे जेने कि आमर पेंडालटा सेनके पहुँची गली मैं। तो ये पेंडाल पाखे जेने कि उमापल्ली जीवा रास्ता से रास्ता ताने पेंडाल हाड़ के गले सेनो आउर स्टैच्यू बने थिला जेने कि पहला तो तमने नंदी महाराज थिले तार आगड़े नंदी महाराज आगड़े शिव माँ गोटे स्टैच्यू थिला आ तार आगे गले आमर जिते भी ज्योतिर्लिंग मैंने अच्छे सेटा मैंने तार स्टैच्यू मैंने सेनो शो कराई जेने कि बहुत भल दिसुला। तारपर मैं पहुँची गली आमर बरगड़ नाइक पड़ा जेनटा कि इटा भी चर्चित रही सब बेले दुर्गा पूजा टाइम रे आ एथर भी एथर बहुत सुंदर भाव होता जेनटा कि इनो जिते भी प्राय मटेरियल मैंने यूज होती जिते भी शो करवार लगी से प्रकृति तमने जेना कि रिजल्व भी आसी ना कि इको फ्रेंडली तमने बोलसन से रिजल्व भी से टाइप एंता मटेरियल बनी आउ भिड़ भाड़ तो ये टाइम भी बहुत थी। तारपर मुझे आगे गला इनो तार मैंने एंट्री गेट जेनटा कि सेंके ढुकला टाइम जेन मंदिरटा अच्छे आउ सेंके ढुकला दुई साइड है ना तमने बहुत आमर देवी देवता मैंने स्टैच्यू बनाई जेना कि बहुत सुंदर दिसुला आउ बहुत सुंदर दिसुला देखबार गले।
এই জায়গায় যেতে বি স্ট্যাচু মানে লা সেতির ভিতরে গুটে দুইটা স্ট্যাচু হাইলাইট লা যেনটা কি গুটে হেলা বিষ্ণু ভগবান স্ট্যাচু লা যেনটা কি বহুত বড় বড় লা আর তার আগে কৃষ্ণ অর্জুন কু বুঝাউଥିଲେ যেনটা কি মহাভারত টাইমরে রথ উপরে বসিকি বুঝাউছন আর মহাভারতটা তাମାନେ কাଣା 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 নি বুঝাউছন সে টাইমটা পরে দর্শা হয়েছে। ଏଥିରେ ପାଖେ ଆଖେ ଆହୁରି ବି କେତେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ମାନେ ହେଉଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ପହଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପାଖେ ଗୌରପଡ଼ା ଛକରେ ବି ଦୁଇଟା ହେଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଆଗକେ ଯଦି ଆପଣ ଯିମା ବୋଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବ ତ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ଯେତେ ବି ତାମାନେ ଆମେ ଇଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଯେତ୍କି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗଲା କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କେନୁ କେତ୍କି ତାମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ଆସିଥିଲା ମାନେ କେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ବତାବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାରଟେ ଜରୁର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗଲା କେନ୍ସିଟା ବୋଲେ ତ ଏନୁ କମେଣ୍ଟ ସିଓର କରିକି ଯିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।